Welcome to Spoken for Kids class. Today, day 5. আজকের এই পঞ্চম দিনের ক্লাসে তোমাদেরকে আমি দেখাবো এম ইজ আর এই যে তিনটে অক্সিলারি ভার্ব এদের পর টু কখন বসাতে হয়। দেখো, আমরা সাধারণত জেনারেলি যে সমস্ত কাজ করি, যেমন আমরা বলি উঠতে হয়, খেলতে হয়, পড়তে হয়, যেতে হয়, আসতে হয়, শোনাতে হয়, बोलते হয়, बोलाते হয়, देखते হয়। हिंदी में बोलना है तो सुनो। जनरली हम लोग करना पड़ता है, आना पड़ता है, देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, घूमना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ऐसा सेंटेंस को हम लोग जब प्रयोग करते हैं स्पीच में, स्पोकन में, उस समय हम लोग क्या करेंगे, एम के बाद इज के बाद सॉरी एम के बाद टू, इज के बाद टू, आर के बाद टू, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा बोलने से तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई क्लास 2 में पढ़ता है, कोई 1 में पढ़ता है, कोई 5 में पढ़ता है ना। तो चलो आज एग्जाम्पल बता बता के आप लोगों को हम समझाएंगे। ओके, मान लो हम बोले हैं मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। मुझे, तो क्या लिखेंगे, पहले आई करेंगे। आई के साथ हम लोग जानते हैं ए एम एम लिखते हैं। आई एम के बाद क्या होगा, टू, फिर वर्ब 1 बैठेगा। उठना मतलब गेट अप, GET गेट, UP अप। तो आई एम टू गेट अप, मुझे उठना पड़ता है कितना बजे, सुबह 6 बजे। टाइम के पहले एट लगता है, फिर 6, फिर क्या करेंगे AM। ठीक, तो मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। आई एम टू गेट अप एट 6 AM। क्लियर, আমাকে সকাল 6টায় উঠতে হয়। আই এম টু গেট আপ অ্যাট 6 AM। এবার যদি বলি আমাকে প্রত্যেক দিন স্কুলে যেতে হয়, मुझे प्रत्येक दिन स्कूल जाना पड़ता है, तो ऐसा ही होगा। पहले आई लिखते हैं, आई के बाद क्या बैठेगा, एम, फिर टू, फिर जाना पड़ता है, जाना का इंग्लिश गो। आई एम टू गो कहाँ, टू स्कूल, SCHOOL। कब, डेली, तो DAILY, फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, आई एम टू गो टू स्कूल डेली, আমাকে প্রত্যেক দিন স্কুলে যেতে হয়। তাহলে ফর্মুলাটা তোমাদের খালি মাথায় রাখতে হবে। প্রথমে সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব। এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে কখন, আই থাকলে এম হয়, উই থাকলে আর হয়, ইউ থাকলে আর হয়, হি থাকলে ইজ হয়, সি থাকলে ইজ হয়, দে থাকলে আর হয়। ক্লিয়ার। 3 নম্বরে আসছি। বললাম আমাদেরকে আমাদেরকে রান্না করতে হয়। हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है। तो हम लोगों को क्या करेंगे, वी। तो बोलो वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वी आर, अब क्या होगा, टू बैठेगा। वी आर टू, खाना बनाना, खाना बनाना इंग्लिश होता है कुक, COOK। তাহলে কি হলো, আমাদেরকে রান্না করতে হয়, উই আর টু কুক। ঠিক আছে। এরপরে তোমাকে বললাম যে তোমাকে কলকাতা যেতে হয়। তোমাকে প্রত্যেক সপ্তাহে কলকাতা যেতে হয়, কি হবে, তোমাকে। तो क्या होगा, उसी तरह पहले यू हो जाएगा, यू के साथ आर बैठेगा, फिर टू लगेगा, फिर जाना इंग्लिश गो हो जाएगा, है ना। फिर कोलकाता का आगे टू बैठेगा, KOL, हम शॉर्टकट में लिखें KOL करके छोड़ दिए हैं।
তাহলে তোমাকে কলকাতা যেতে হয়, ইউ আর টু গো টু কলকাতা। বুঝতে পারছো? এরপর যদি বলি তাকে কাজ করতে হয়, ताकि ओखने काज करते हैं, उसको वहाँ काम करना पड़ता है, ऐसा पैसा नहीं देता है, वहाँ काम करना पड़ता है, तो उसको ही कर सकते हैं। तो लिखो क्या हो जाएगा, ही, एच ई ही। हम सी भी कर सकते हैं, एस एच ई। तो ही हो या सी हो, क्या बैठेगा, इज बैठेगा। ही इज, फिर टू, फिर काम करना, ওয়ার্ক, WORK। তাহলে এইভাবে আমরা এম, ইজ, আর এদের পরে টু একটা প্রিপোজিশন লাগিয়ে সেন্টেন্সকে কিভাবে জেনারেল যেগুলো করতে হয়, পড়তে হয়, দেখাতে হয়, এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করতে পারি। কিন্তু যদি এটা নেগেটিভে হয়, আমাকে ওখানে কাজ করতে হয় না, मुझे वहाँ काम नहीं करना पड़ता है, এই যে नहीं, না করতে হয় না, এইটা থাকার জন্য কি করতে হবে, এইটা থাকার জন্য প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে এম বা ইজ বা আর, তারপরে কিন্তু নট বসে যাবে। তাহলে এই ধরনের কিছু সেন্টেন্স আমি তোমাদেরকে এখন লিখে দেখাবো। চলো এটা এখন মুছে দিই। হ্যাঁ, তো কি বললাম, নেগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে বানাতে হয়। ধরো আমি বললাম আমাকে সকালে উঠতে হয় না, मुझे सुबह उठना नहीं पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल है। पहले लिखो आई, फिर एम, फिर नॉट बैठेगा जो वहां नहीं था, आई एम नॉट टू, फिर उठना, गेट अप, GET गेट, UP आप, কখন, সকালে, इन द मॉर्निंग, MORNING। ঠিক, फिर বললাম আমাদেরকে স্কুল যেতে হয় না, বা আমাদেরকে ডিউটি যেতে হয় না, আমাদেরকে ওখানে থাকতে হয় না। এই যে এই ধরনের কথা আমরা প্রায় বলে থাকি, আমাদেরকে ওখানে যেতে হয় না, আমাদেরকে ওখানে থাকতে হয় না, আমাদেরকে রান্না করতে হয় না, আমাদেরকে পড়তে হয় না। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো কীভাবে লিখবে, একই রকম সিস্টেম। যেমন ধর বললাম আমাদেরকে কাজ করতে হয় না, তাহলে উইয়ের পরে কি বসবে, আর বসবে, উই আর, ফির নট বসাও, উই আর নট, তারপরে টু। যদি বলা হয় কাজ করা, ওয়ার্ক, WORK। बोले वी आर नॉट टू वर्क, हम लोगों को काम नहीं करना पड़ता है। यदि बोला गया जे उसको नहीं दौड़ना पड़ता है, तो दौड़ना इंग्लिश रान जानते हैं, उसको तो ही लिखो, ही के साथ इज बैठेगा, फिर नॉट लगा दो, ही इज नॉट टू, फिर क्या होगा, रान माने दौड़ानो, RUN रान। यदि बोली আমার মাকে রান্না করতে হয় না, কি হবে, তো আমার মা, মাই মাদার, तो लिखो माई, फिर मदर, MOTHER, ऑक्सिलरी क्या होगा, इज होगा, फिर नॉट लगा दो, है ना, माई मदर इज नॉट टू कुक, COOK। फिर আমরা বললাম যে মেয়েটাকে নাচ করতে হয় না, বা মেয়েটাকে গান গাইতে হয় না, কি হবে, মেয়েটাকে, द गर्ल, क्या लिखेंगे, THE, द गर्ल, GIRL, फिर इज लगा दो, द गर्ल इज, फिर नॉट लगा दो, द गर्ल इज नॉट, फिर टू, फिर कर दो सिंग, SING। মাই মাদার ইজ নট, টুটা বাদ পড়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এইরকম করে আমরা সাধারণত করতে হয়, যেতে হয়, পড়তে হয়, বলতে হয়, আসতে হয়,
যেতে হয় না, বলতে হয় না, করতে হয় না, দিতে হয় না, সেন্টেন্সগুলোকে আমরা লিখতে পারি। যদি প্রশ্ন করি কী হবে, ওই একই রকমভাবে যেমন ধরে বলেছি আই অ্যাম নট টু গেট আপ ইন দ্য মর্নিং, আমাকে সকালে উঠতে হয় না। যদি বলা হয় আমাকে কি সকালে উঠতে হয়, তাহলে কী হবে, অ্যামটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে, অ্যাম আই টু গেট আপ ইন দ্য মর্নিং। যদি বলা হয় আমাকে কি সকালে যেতে হবে, এ ধরনের কিছু কোশ্চেন কিন্তু আমরা বলে থাকি। তা তখন কি হবে, আই অ্যাম টু না বলে কি হবে, आई सेल टू, विल टू, सेल विल के बाद टू लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको मिटा देता हूँ। আরে বুঝতে পেরেছো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে কিভাবে বানাতে হয় তোমরা শিখে গেছো। ঠিক একই রকমভাবে পাস্ট টেন্স ইউজ করে অর্থাৎ ওয়াজ এবং ওয়্যার ইউজ করে কি করে সেন্টেন্স বানাতে হয় এগুলো আমি তোমাদেরকে পরের ভিডিওতে দেখাবো। তাহলে আজকের মতো এই ভিডিওতে এই ধরনের সেন্টেন্স শেখার প্রসেসটা কেমন করে বানাতে হয়, কেমন করে করতে হয় তোমরা নিশ্চয়ই শিখে গেছো। চলো এরপরে আসছি আমরা নেক্সট ভিডিও ডে 6-এ।